Hello bay apsang nang bay hai hai tinu te kaisa video tui phega genar no jotno lam sago ani YouTube channel lo genar tabuk bo ani channel ketal nai tongo hungkai subscribe khaidi de te share khaidi di ngite support khaidi nge tini video hungkai norok thumbnail de title no guna saimang kana ngai tini video hungkai khoroksa BSF khoroksa buri bai arani borok bai manjaka genar nai ni di bobo haike manjaka te tamahni hinjaka bo ge नरक नाई नहीं दी मणिपुर में पूछते यहाँ कैसे है आ गया था कब आया शाम को आया इस घर में क्या लगता है घूमने के लिए आ गया था मैं इसको पसंद करता हूँ मैं इसको देखने के लिए आ गया मैं इसको पसंद करता हूँ ये मुझे पसंद करती है देखने के लिए आ गया शादी करेगा शादी करेंगे हाँ हाँ आज ही करना पड़ेगा शादी करने हाँ शादी करेंगे बैच नंबर क्या है नंबर बैच नंबर कितना है 1408028089 बैटलियन 14 बैटलियन अभी कहाँ है 14 बैटलियन मणिपुर कौन सी जगह में कामजंग डिस्ट्रिक्ट कौन बोला জেনে কোন বলে শশা হ্যাঁ আপনি ভালো পান আপনার নাম কি কিছু বলুন হ্যাঁ আপনি ভালো পান হ্যাঁ বিয়ে করবেন আপনার আগত বিয়ে করছেন নাকি হ্যাঁ বাচ্চা আছে আচ্ছা কেটে আছে কয়টা হ্যাঁ আপনার স্বামীর নাম কি হ্যাঁ বীরেন্দ্রনাথ বাড়ি বালাপুর হ্যাঁ বালাপুর এটি কোন জায়গা কোন সময় আসছেন এলা কীভাবে শাড়ি দেবেন আপনার স্বামীকে শাড়ি দেবেন হ্যাঁ হ্যাঁ শাড়ি দেবেন এটি আরো খুশ করো কার বাড়ি ইচ্ছে কি হয় ও মাও হ্যাঁ খুশ করা বেটা এটি আচ্ছা এটি যে আসছেন হ্যাঁ এটি কি হয় হ্যাঁ বান্ধবী আরে দাদা বান্ধবী এর আগত আসছেন এর আগত আসছেন এর আগত এই বাড়িতে আসছেন আপনি আজকে কার লগত আসছেন হ্যাঁ ছেলের সাথে আপনার ছেলে এইটাই হ্যাঁ ভিডিও মোর বেটা তো মুখ তো উঠে গেছে হাত দেওয়ার